تلفظ کار اور مقام تلفظ۔ دو لبی، اس میں دونوں ہونٹوں سے ہوا کو روکا جاتا ہے، مثلاً پے، بے وغیرہ آوازوں کو بناتے ہیں۔ لب دنتی، اس میں نچلے ہونٹوں سے اوپر کے دانتوں پر ہوا کو روکا جاتا ہے، مثلاً فے وغیرہ۔ نوک زبانی۔ دندانی، اس میں زبان کے نوک سے اوپری دانت پر تنفسی بہاؤ یعنی سانس کی ہوا کو روکا جاتا ہے، مثلاً تے۔ لثوی، زبان کی نوک اور لثہ یعنی مسوڑہ، مثلاً انگریزی کی ٹے آواز میں۔ معکوسی، اس میں زبان کی نوک اوپر ہو کر پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور پھر تالو کی طرف چھوتی ہے، مثلاً اردو میں ٹے ڈال آوازوں میں۔ تالوئی۔ تالوئی، اس میں زبان کے مختلف حصے مختلف آوازوں کے لیے سخت تالو کی طرف جاتے ہیں، مثلاً جیم، چے، دال۔ غصائی، زبان کا پچھلا حصہ اور نرم تالو جیسے کاف، گاف وغیرہ۔ لہاتی، اس میں زبان کا پچھلا حصہ اور کوا مل کر ہوا کو روکتے ہیں، جیسے قاف۔ حلقی، اس میں صوت دانت بند ہو کر ہوا کو روکتے ہیں، جیسے عربی کے عین میں۔ طریقہ ادائیگی، طرز تلفظ۔ طریقہ ادائیگی کی اصطلاح رکاوٹ کے اس انداز کی نشاندہی کرتی ہے جس کی بنا پر آوازوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آوازوں کے طریقہ ادائیگی کو عام طور سے مندرجہ ذیل 7 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بندشی، انفی، صفیری، پہلوی، ارتعاشی، تھپکدار اور نیم مصمتہ۔ اب دیکھیے، پہلا بندشی یعنی اسٹاپ، وہ مصمتے یا آوازیں جن کے پیدا کرنے میں ہوا کا راستہ مکمل طور سے ایک لمحہ کے لیے بند ہو جاتا ہے، ان آوازوں کو بندشی آواز کہا جاتا ہے۔ اردو زبان میں بندشی آوازوں کی کل تعداد 21 ہے۔ پے، پھا، بے، بھا، تے، تھا، دال، دھا، ٹے، ٹھا، ڈال، ڈھا، چے، چھا، جیم، جھا، کاف، کھا، گاف، گھا۔ اب پڑھیں گے انفی۔ انفی مطلب نیزلس۔ اگر سانس کی ہوا کو منہ میں کسی جگہ مکمل طور سے روک دیا جائے تو انفی آوازیں بنتی ہیں۔ اگر سانس کی ہوا کو منہ میں کسی جگہ مکمل طور سے روک دیا جائے تو انفی آوازیں بنتی ہیں، مثلاً اگر ہوا لثہ یعنی مسوڑہ پر روکی جائے تو نون آواز بنتی ہے اور اس کے انفی مصمتے کو لثوی مصمتے کہتے ہیں، اور اگر ہوا ہونٹوں پر روکی جائے تو میم آواز بنتی ہے اور اس انفی مصمتے کو دو لبی انفی مصمتے بولتے ہیں۔ اب دیکھیے صفیری، فریکیٹو، وہ مصمتے آوازیں جن کی ادائیگی میں سانس کی ہوا تنفسی بہاؤ کو خارج ہوتے وقت منہ میں کسی بھی جگہ راستہ کی تنگی کی وجہ سے رگڑ کے ساتھ گزرنا پڑے، ان آوازوں کو صفیری آوازیں کہا جاتا ہے۔ اردو میں صفیری آوازوں کی کل تعداد 9 ہے۔ فے، سین، زے، بڑا شین،
3 نقطہ والا زے، خے، غین اور چھوٹی ہے۔ پہلوی وہ آوازیں مصمتہ جس کی ادائیگی میں زبان کا وسطی حصہ آگے سے اوپر تالو سے لگ جاتا ہے، اس آواز کو پہلوی آواز کہتے ہیں، جیسے لام۔ واضح ہو کہ پہلوی مصمتیں عام طور سے مسموع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ارتعاشی یعنی تھرل۔ ارتعاشی طریقہ تلفظ میں زبان کی نوک مسوڑے کے قریب آ کر کپ کپاتی ہے۔ اس ارتعاش یا کپ کپاہٹ کی وجہ سے ان مصمتوں کو ارتعاشی مصمتیں کہتے ہیں۔ اردو میں رے ارتعاشی مصمتیں ہیں۔ واضح ہو کہ ارتعاشی مصمتیں عام طور سے مسموع ہوتا ہے۔ تھپکدار یعنی فلیپ۔ اگر کسی مصمتے کی ادائیگی میں تلفظ کار مقام ادائیگی پر دستک سی دے کر ہٹ جائے تو اس مصمتے کو تھپکدار مصمتے کہتے ہیں، جیسے ڑے تھپکدار مصمتے ہیں۔ نیم مصمتے سیمی وویل۔ اگر کسی مصمتہ کی ادائیگی میں تلفظ کار مقام ادائیگی تک اس طرح کی جائے کہ باہر آتی ہوئی ہوا میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ پڑے تو اس میں مصوتے جیسی کچی خصوصیات شامل ہو جاتی ہیں، یعنی اس مصمتے میں کچھ ایسی خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں جن میں سے کچھ مصوتوں میں اور کچھ مصمتوں میں ملتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان آوازوں کو نیم مصوتہ کہتے ہیں۔ اردو میں چھوٹی یہ اور واو نیم مصمتے ہیں۔ مسموع وائسڈ۔ اگر کسی آواز کی ادائیگی میں صوت تانت میں ارتعاشی کیفیت پائی جاتی ہے تو وہ مصمتے مسموع کہلاتا ہے۔ غیر مسموع وہ مصمتے جن کی ادائیگی میں صوت تانت میں سے کسی قسم کی کوئی حرکت یا ارتعاش کی کیفیت نہیں پائی جاتی، غیر مسموع کہلاتے ہیں۔ اردو آوازوں کی ادائیگی جن مقامات سے ہوتی ہے اس کا تفصیلی جائزہ ملاحظہ ہوتا ہے کہ اردو آوازوں کی ادائیگی میں مشتمل تلفظ کار اور مقام تلفظ کو بخوبی سمجھا جا سکے۔ نچلا ہونٹ اور اوپری ہونٹ، تو یہاں سے بنے گا 2 لبی، خیال رہے نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ، یہاں سے بنے گا 2 لبی، جیسے پے بے۔ نچلا ہونٹ اوپری ہونٹ 2 لبی، پے بے۔ پھر نچلا ہونٹ اوپری دانت لب دنتی، فے واو۔ نچلا ہونٹ اوپری دانت لب دنتی، فے واو۔ زبان کی نوک اوپری دانت دنتی، نون دال۔ زبان کی نوک اوپری مسوڑا لٹوی، نون سین رے۔ زبان کی نوک سخت تالو ماکوسی، جیسے ٹے ڈال ڑے۔ زبان کا پھل سخت تالو تالوی، جیسے چے جیم۔ زبان کا پچھلا حصہ اور نرم تالو غسائی، کاف گاف۔ زبان کا پچھلا حصہ کوا پالہان لہاتی، جیسے قاف۔ سوت تانت حلقی، جیسے ہے اور چھوٹی ہے۔ سمیاتی صوتیات۔ صوتیات کی دوسری اہم ساخ سمیاتی صوتیات ہے۔ آدمی کے منہ سے آواز نکلنے پر ہوا میں جو لہریں بنتی ہیں اور جن کو آواز کی لہریں کہا جاتا ہے، ان کا مطالعہ سمیاتی صوتیات میں کیا جاتا ہے۔ ان لہروں کی رفتار 1100 سے 1200 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ سماعی صوتیات۔
समाई सौतियात की वो साख है जो आवाज़ों के समाई तरीक़ा कार का जायज़ा पेश करती है। ये कहा जा सकता है कि अगर तलफ़ुज़ी सौतियात बोलने के अमल का जायज़ा पेश करती हैं, वो समाई सौतियात सुनने के अमल को मौज़ूअ बहस बनाती है। ये कहा जा सकता है कि तलफ़ुज़ी सौतियात बोलने के अमल का जायज़ा पेश करती हैं, हैत वो समाई सौतियात सुनने के अमल को मौज़ूए बहस बनाती हैं। सुनने के अमल में कान का नुमाया रोल होता है। इस अमल में दर्जा झेल 3 हिस्से किरदार अदा करते हैं: कान का बाहरी हिस्सा, कान का दरमियानी हिस्सा और कान का अंदरूनी हिस्सा। आवाज़ों की किस्में और इनकी दर्जा बंदी। यकरुकनी अस्वात वह होती हैं जिनकी अदायगी में किसी दूसरी सौत की मदद दरकार नहीं होती। सौतियात में इंसानी आवाज़ें आमतौर से 2 ख़ास किस्मों में तकसीम की जाती हैं। पहला मसौते, दूसरा मुसमते। ये अस्वात मसौते और मुसमते अमूमन एक रुकनी होते हैं। मसौते यानी वोवेल्स, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, वह मसौते कहलाते हैं। फिर से सुनिए, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह के अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, वह मसौते कहलाते हैं। मसौते मतलब वोवेल्स। इन आवाज़ों की अदायगी के वक्त बाहर आती हवा में सौत तांत यानी वोकल कोट के करीब कुछ इस तरह रुकावट डाली जाती है कि सौत तांत मुर्तअश हो जाते हैं। सौत तांत में इस इर्ताश की वजह से एक गूंज की कैफियत होती है और मसौते मस्मू वॉइस्ड हो जाते हैं। वाज़ा हो कि मसौते हमेशा मस्मू होते हैं और इनकी अदायगी में सौत तांत का मुर्तअश होना नुमाया रोल अदा करता है। उर्दू में 8 मसौते हैं: अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़ेर ए, अलिफ पेश ओ, अलिफ मद आ, अलिफ बड़ी ए, अलिफ छोटी ई, अलिफ वाव ओ, अलिफ वाव पेश ऊ। इनमें से 5 तवील और 3 खफीफ मसौते होते हैं। उर्दू में 2 दोहरे मसौते होते हैं: अलिफ ज़बर बड़ी ए, अलिफ ज़बर वाव औ। यानी उर्दू में कुल 10 मसौते होते हैं। मसौतों की दर्जा बंदी के लिए आम तौर से 3 बातों का ख़ास तवज्जो दी जाती है। मसौतों की दर्जा बंदी के लिए आम तौर से 3 बातों पर ख़ास तवज्जो दी जाती है: ज़बान की ऊंचाई, ज़बान का हिस्सा, होठों की गोलाई। मसमते यानी कॉन्सोनेंट्स, जिन आवाज़ों की अदायगी में मुंह, दहनी, जोफ से बाहर आती हवा में रुकावट पैदा हो, इन्हें मुसमती आवाज़ें कहते हैं। मिसाल के तौर पर पे। इस आवाज़ की अदायगी में बाहर आती हवा को दोनों होठों के दरमियान रोका जाता है और इसी वजह से इसे मुसमते कहा जाता है। जबकि इसके बरक्स अलिफ मद आ की अदायगी में मुंह खुला होता है। यही वजह है कि अलिफ मद आ मसौता है। मुसमतों की दर्जाबंदी में 4 बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखा जाता है: मकाम तलफ़ुज़, तरीक़ा तलफ़ुज़, मस्मूइयत, गैर मस्मूइयत, हकारियत। नीम मसौते, जिन आवाज़ों में सौत तांत थरथराते हैं लेकिन ज़बान से कोई रगड़ या रुकावट पैदा नहीं होती है, इन्हें नीम मसौते कहते हैं। इन्हें नीम मसौते इसलिए कहते हैं कि ये सौत रुकन में
मसमतों के मकाम पर आते रहते हैं। दोहरे मसौते, ये वह मसौते हैं जिनको बोलते वक्त इनकी खासियत एक मसौते से दूसरे मसौते में बदलने लगती है। दोहरे मसौतों को डिफ्थियांग कहते हैं। दोहरे मसौते दो किस्म के होते हैं। एक वह जिनमें बल शुरू में ज़्यादा होता है और बाद में कम, यानी शुरू में वह एक वाज़ा नुक्ता से चलते हैं लेकिन एक मुबहम नुक्ते पर ख़त्म होते हैं। इनको गिरता हुआ मसौता कहते हैं। दूसरे वह जिनमें बल शुरू में ना होकर आखिर में होता है, यानी शुरू में वह एक मुबहम नुक्ते से चलते हैं और एक वाज़ह नुक्ता पर ख़त्म होते हैं। इनको उभरते हुए मसौते कहते हैं। किताब ज़ियाए उर्दू मुरत्तिब ज़ियाउल मुस्तफ़ा मिसबाही, नासिर आसी बुक सेंटर।